Mungu akubariki mahali pote ambako natufuata. Upendo wa Mungu na iwe juu yako. Dimanche lelo ezala dimanche ya lipamboli. Jumapili ya leo iwe Jumapili ya baraka. Nzambe na lola asela leo bolamu place nyonso zolanda. Mungu wa mbinguni akutendee wema pahali pote ambako natufuata. Dimanche lelo tokotanga mwa mingi. Jumapili ya leo tutasoma kirefu. Avato kota na mateya na biso. Na kabla tuingilie mahubiri yetu, teme na biso zalaki ko deveriwe gloire oyo ba feriwa kina kati ya familia. Somo letu ilikuwa ni kufungua utukufu iliyofungwa katika jamaa. Gloire feriwe. Utukufu iliyofungwa na kati ya familia, katika jamaa, na kati ya vina yo, katika maisha yako, ko deveriwe yango. Kuifungua. Tobandaki ko introduire gloire zani. Tulianza na kiingilio kusema utukufu ni nini. Et bien aimé dans le Seigneur, na mpendwa katika Bwana, par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, tulobelaki quelques facteurs. Tulisemea mambo fulani fulani oyo kosala ke gloire ezala veriwe, ambayo inaweza sababisha kwamba utukufu ifungwe, comme une cadenas satanique, kama kifuli cha kimashetani bako veriwe libumu ya mtu, ambayo wanaweza funga nayo tumbu ya mtu, bako veriwe destine ya mtu, banaweza funga nayo mwelekeo wa mtu, bako veriwe kobota ya mtu, banaweza funga kuzaa kwa mtu, bako veriwe destine ya toute une famille, banaweza funga mwelekeo wa jamaa mzima. Et lelo na leo tozomeka kudiminue na mateya oyo, tutajaribu kupunguza kwa hii mahubiri, parce que semaine zoya, maana juma ijayo, par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, tozokota na dimension oyo Nzambe azolobela biso. Tutaingia kwa ngazi ambako Mungu iko naongea na sisi. Et sans plus tarder tozotanga Biblia. Na pasipo kuchelewa tunasoma maandiko. Tozotanga na kati ya Romains chapitre 8 30e verset. Tunasoma Warumi sura 8 mstari wa 13. Lecteur ya Biblia akotangela biso. Msomaji wa Biblia anaweza kutusomea. Nous lisons la Bible dans Romains chapitre 8, le verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, ili kwamba mwanawe awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi, et ceux qu'il a prédestinés, na wale ambao aliwaandaa, il les a aussi appelés, aliwaita pia, et ceux qu'il a appelés, na wale aliowaita, il les a aussi justifiés, aliwatetea, et ceux qu'il a justifiés, na wale alitakasa, il les a aussi glorifiés. akawatukuza pia. Amen. Amen. Biblia zoloba, Biblia inasema ce qu'ils a prédestinés, wale ambao aliwaandaa, ils a aussi appelés. aliwaita pia, Et na oyo abenga bango, na wale ambao aliwaita, a justifié bango. akawapatia haki, Et ce qu'ils ont été justifiés, na wale ambao alipewa haki, bazalaki aussi glorifiés. walitukuzwa pia. Awa bazoloba Nzambe nde Biblia zoloba. Biblia inasema Mungu Oyo abenga, wale ambao aliita, ce qu'il a prédestiné, wale ambao aliwachagua, il les a aussi appelés. akawaita pia, Et ba oyo abenga bango, na wale ambao aliwaita, a justifié bango. akawapa haki, Na boyo a justifié bango, na wale ambao aliwahesabia haki, a glorifié bango. akawatukuza. Awa tozokota la gloire. Hapa tunakutana na utukufu. Nde teme tozakolobela yango pendant une semaine. Njo somo tulikuwa tunaongelea muda wa juma mzima. Maintenant tozakoloba oyo ba veriwaki ko deveruwe. Sasa tuko tunasema ile yenye balifungaka kuifungua. La gloire, Utukufu eza nyonso mutu akozala nango. ni kila kitu ke mtu anaweza kuwa nakyo. Soki toke na dimension ya bonzambe, Kama tunaenda kwa ngazi ya umungu, la gloire c'est la finalité ya nyonso Nzambe abandaka. utukufu ni mwisho wa yote yenye Mungu anaanzaka. Si Dieu abandi, Nzambe abandi eloko moko, Kama Mungu anaanza kitu kimoja, la finalité eloko Nzambe abandaka c'est la gloire. mwisho wa kila kitu ke Mungu anaanzaka ni utukufu. Soki Nzambe abandi quelque chose, Kama Mungu anaanza kitu,
asukisaka yango na nkembo. Mwisho yake animalizaka mutukufu. Et bien aimé dans le Seigneur, Na mpendo katika Bwana. loba nzambe abanda kite. Sema haiko Mungu ndio alianzaka. Soki nzambe abandi eloko, Kama Mungu anaanza kitu, yebete eloko wana nzambe akomisa ngo na suka. jua kwamba kile kitu Mungu atakifikisha mwisho. Et suko nzambe akomisa keloko, Na mwisho kwa Mungu anafikishaka kitu, eza suka ya gloire. ni mwisho ya utukufu. Soko tangi Exode chapitre 33 18e verset. Ukisoma Kutoka 33:18, Moïse azoloba na nzambe, Musa anaongea na Mungu. alobi fais-moi voir ta gloire. Anasema nionyeshe utukufu wako. Azoloba fais-moi voir ta gloire. Anasema Mungu nionyeshe utukufu wako. Monisanga nkembo na yo. Nionyeshe utukufu wako. Monisanga nkembo na yo. Nionyeshe utukufu wako. Et bien aimé dans le Seigneur, Na mpendo katika Bwana, dans l'ancienne alliance, muagano la kale, la gloire, utukufu ekitelaki Moïse na forme ya niwe. ilishukiaka Musa katika wingu, Et c'était l'image de Jésus-Christ. na ilikuwa picha ya Yesu Kristo. Parce que Bible zoloba akozonga na niwe. Maana Biblia inasema atarudi na mawingu. Kubosa na te. Usisahau Makomi ezoloba na biso ke maandiko yanatuambia kwamba un jour Jésus akoya. siku moja Yesu atakuja, Etangu Yesu akoya. na Yesu atakapokuja Akoya na mapata, akokita na mapata ya nkembo. atashuka na wingu la utukufu. Et bien aimé dans le Seigneur, Na mpendo katika Bwana, même la rocher oyo Moïse abeta yango na désert, hata mwamba ambao Musa alipiga katika jangwa c'était l'image de Jésus-Christ. ilikuwa picha ya Yesu Kristo. Et Bible zoloba, Na Biblia inasema Moïse azoloba monisanga nkembo na yo. Musa anasema nionyeshe utukufu wako. Azoloba Anasema fais-moi voir ta gloire. nionyeshe utukufu wako. Monisanga nkembo na yo. Nionyeshe utukufu wako. Etango Moïse akitaki na ngomba, Na Musa aliposhuka juu ya mlima, Bible lobi elonge ya Moïse azalaki ko briller. Biblia inasema sura ya Musa ilikuwa inaangaa, Ezo briller. inaangaza. Etango watu batali ebo bazoko kotala ete. Na wakati watu wanamwangalia hivi banashindwa kumkazia macho, Parce que azalaki porteur ya gloire. maana alikuwa nabeba utukufu. Azalaki porteur ya nkembo. Alikuwa nabeba utukufu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, tozoloba ko deverrouer tuko tunasema kufungua gloire utukufu oyo ba verrouaki na kati ya familia. ambayo balifungaka mujamaa lako. La gloire attire la faveur. Utukufu inakokota kibali. Soki gloire ezali, Kama utukufu iko awa nazoloba la gloire hapa, nasema utukufu attire la faveur. inakokotaka kibali. La gloire Utukufu brise les limites. inavunjaka mipaka. Eloko ebrisaka limite c'est la gloire. Kinachovunja mipaka ni utukufu. La gloire attire la faveur. Utukufu inakokota kibali. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, soki gloire ya nzambe, kama utukufu wa Mungu, soki gloire eza likolo na yo, kama utukufu iko juu yako, gloire yango moko eatiraka faveur. utukufu yenyewe inavutiaka kibali. Gloire yango moko ebrisaka balimite. Utukufu yenyewe inavunjaka mipaka. Gloire yango moko epulsaka moto place oyo makasi na ekoki kokomisa ete. Utukufu yenyewe inafikishaka mtu kwenye nguvu zake asingeliweza mfikisha. Sika tokota maintenant na parole ya lelo. Na acha tuingie sasa kwa neno la leo. Ozotanga Esaïe 60 verset 13e verset. Unasoma Isaya 60 mstari wa 13. La gloire attire la faveur. Utukufu inakokota kibali. La gloire brise le limite. Utukufu inavunjaka mipaka. Présence ya gloire ya Kwenye kuko utukufu mpendo, ba limite kweyaka. mipaka inaangukaka. Tanga parole de Dieu. Soma neno la Mungu. Tanga parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le 13e verset. Le Amen. livre dit ceci. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cypre, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner les lieux de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Songela lisusu. Bible zoloba la gloire du Liban. Biblia inasema utukufu wa Lebanoni. Landanga très bien. Nifuate vizuri. À l'époque, Zamani Liban ezalaki parmi bamboko ezalaki puissant. Lebanoni ilikuwa miongoni mwa nchi zilizokuwa na nguvu. Et Bible zoloba Na Biblia nasema la gloire du Liban utukufu wa Lebanoni ekoya epai na yo. itakuya kwako. Nzambe azoloba na Israël. Mungu anasema na Israeli, Gloire oyo eza na Liban utukufu yenye iko Lebanoni ekokite Liban ekoya vers yo.
itatoka Lebanoni itakukuia. Nganzambe Mie Mungu par la force kwa nguvu na kozwa gloire ya Liban nitakamata utukufu wa Lebanoni na memelio na kuletea gloire ezaki na Liban utukufu iliyokuwa Lebanoni eko kite Liban itatoka Lebanoni eko ya en Israël. itakuwa Muisraeli. C'est sous-entend que Ni kusema ya kwamba dans le monde des esprits katika ulimwengu wa on roho peut déplacer la gloire. banaweza hamisha utukufu, Babimisi yango na ndako no bamemi yango na ndako mususu. banaitosha munyumba yako banibeba munyumba ingine, Babimisi yango na vi na yo bakena yango na vi mususu. banaitosha kumaisha yako banipeleka kumaisha ingine. Zambe alobi gloire ya Liban Mungu anasema utukufu wa Lebanoni ekozala déplacer. itahamishwa. C'est sous-entend que ekozala transféré. Ni kusema kwamba itahamishwa, Mais tangu gloire eza transféré, ila wakati utukufu inahamishiwa, Liban azotikala na nini? Lebanoni atabakia na nini? Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika dans Bwana, le monde spirituel, katika ulimwengu wa kiroho, les hommes spirituels watu wa kiroho bakoki ko transférer gloire, banaweza hamisha utukufu, bakoki ko longola gloire, banaweza tosha utukufu, bakoki ko délocaliser gloire, banaweza tafutisha utukufu, bakoki ko yiba gloire banaweza iba utukufu et bamemi yango place mususu. na banaibeba fasi ingine. Nzambe azoloba Mungu anasema gloire bozomona na Liban utukufu ya muko munaona Lebanoni ekozala transféré. itahamishiwa. Nzambe alobi gloire ya Liban, Mungu asema utukufu wa Lebanoni, j'aime la parole de Dieu, nalipenda neno la Mungu, viendra chez toi. itakuya kwako. C'est sous-entend que ce n'est pas ta gloire, Ni kusema haiko utukufu yako, mais sa gloire ya Liban, lakini utukufu wa mais Lebanoni, viendra chez toi. lakini itakuya kwako. Nganzambe na kolongolango Mie Mungu na ndaitosha makasi likolo ya Liban kwa nguvu juu ya Lebanoni, na koya nango place ozali. nitakuya nayo kwenye huko. Nzambe aza elengi. Mungu ni wa Est-ce kutaka. qu'on tanga parole de Dieu na bana koteya Je, biloko? unaweza soma neno la Mungu nianze kuhubiri vitu? La gloire du Liban viendra chez toi. La gloire du Liban viendra chez toi. Utukufu wa Lebanoni itakuya kwako. Le cypre, l'orme et le buis tous ensemble pour orner les lieux de mon sanctuaire. Alobi Cypre, Anasema Cypre, bruit, Bri, l'orme, Lormenai, nyonso vile vyote ekolongwa na Liban vitatoka Lebanoni, ekoya bisika yo ozali. vitakuya kwenye wewe huko. Premier objectif, Shabaha ya kwanza c'est pour orner mon sanctuaire. ni ili kupamba patakatifu pangu. La christianisme bien-aimé, Ukristo mpendo eza histoire ya sanctuaire. ni habari ya patakatifu. Nzambe alobi boye Mungu anasema hivi, na kodélocalize yango, nitaitosha, na kolongola yango, nitaihamisha, na kotransfere yango, nitaihamisha, ekoya vers yo. itakuya kwako. Nyonso ya malamu Yote vya mzuri ekoya vers yo. vitakuya kwako. Pourquoi ekoya? Kwa nini vitakuya? Premièrement, Cha kwanza, c'est pour que nga Nzambe na orne mon sanctuaire. kusudi mia Mungu nipambe madhabahu yangu. Sanctuaire na nga il faut ezala orne. Madhabahu yangu inabidi ipambwe, Mais biloko ya ko orne yango eza na Liban. lakini vya kuipamba biko Lebanoni. Yango nga Nzambe na ke ko transfere yango. Ndio maana mia Mungu naenda kuvihamisha Na kopimisa yango na Liban. na vitosha Lebanoni, Ekoya bisika yo na ozali. vitakuya kwenye wewe huko. Nazosambela place nyonso ozolanda. Niko naomba basi yote koko nanifata, Gloire nyonso ya ko orne vi na yo. utukufu yote ya kupamba maisha Oyo yako eza a distance na yo. ambayo iko mbali na wewe, A ma qualité de l'homme de Dieu. nami kama mtumishi wa Mungu Na ke ko déclarer likolo ya vi na yo. naenda tangaza juu ya maisha Et yako que cette gloire ya kwamba hiyo utukufu ekite place ezali. itoke kwenye iko Eya bisika yo ozali. ikuye kwenye wewe huko. Sanctuaire il faut ezala orne. Madhabahu inabidi ipambwe Et gloire ya ko orne sanctuaire eza musika. na utukufu ya kupamba madhabahu iko mbali, Nzambe alobi akofaire akolongola bisika ezali. na Mungu asema ataitosha kwenye iko Et akoya nango pour que na atakia nayo kusudi et orne sanctuaire. ipambe madhabahu. Bible elobi ya liboso et orne sanctuaire. Biblia inasema cha kwanza ipambe madhabahu, Je glorifie, na je tukuza glorifierai na la nitawatukuza place pahali où reposent mes pieds. ambako miguu yangu Alobi inakaa. gloire wana Asema ile utukufu naza kodélocalize yango. niko naitafutisha Premièrement, cha kwanza pour que et orne sanctuaire na ngai. kusudi ipambe madhabahu Ya yangu, mi
pale Cha pili, na ko glorifier. na kutukuza. Je glorifierai Nitatukuza place oyo makolo na ngai evandi. pahali ambako miguu yangu inaikaa. Nzambe azoloba Mungu anasema gloire ya Liban ekolongwa. utukufu wa Lebanoni itatoka. Gloire ya Liban Utukufu wa Lebanoni viendra chez toi. itakuya kwako, Etango ezoyepa na yo na wakati itakuya kwako eza pour que Nzambe aorne ni sanctuaire. kusudi Mungu apambe madhabahu, Eza pour que Nzambe aglorifie ni kusudi Mungu atukuze bisika oyo azotia makolo. pahali ambako yeye anaweka miguu. Lole eza bisika Nzambe afanda. Mbingu ni pahali Mungu anakaa, E mokili eza place etelaka makolo. na dunia ni pahali pa kuweka miguu Et la yake, sanctuaire ya Nzambe, na madhabahu ya Mungu c'est là où il y a la présence de Dieu. ni pahali pako uwepo wa Mungu. Et Nzambe azoloba Na Mungu anasema que cette gloire ya kwamba hiyo utukufu ekozala arraché na Liban, itaondolewa Lebanon, ekoya vers Israël. itakuya kwa Israeli. Et yami pale Na cha pili, tango ye na Israël, wakati nakuya Mwisraeli c'est pour glorifier ni ili kutukuza bisika Nzambe atie makolo. patakatifu kwa Mungu anaweka miguu, Et gloire wana na ile utukufu ezoya na Israël itakuya Mwisraeli pour glorifier place Nzambe ezotia makolo. ili kutukuza pale ambako Mungu anaweka miguu, Eza pona ko orne sanctuaire ya ni Nzambe. ili kupamba patakatifu pa Mungu. Avana panda koteya Kabla nianze kuhubiri, tika Nzambe ya Biblia achilia Mungu wa Biblia asalela yo bolamu place ozolanda. akufanyia wema kwako na nifata. Gloire nyonso epumbwa, Utukufu yote yenye lirukaka, gloire nyonso baverua, utukufu ya balifungaka, Nzambe ake koarrache place bamemaki Mungu anaenda kuitosha kwe balitia eke koya bisika yo ozali. na inaenda kukukuia wewe, Nzambe azoya nango na Mungu atakuya c'est nayo pour que aorne vie na yo. ni kusudi apambe maisha yako. Nzambe azoya nango Mungu ataileta c'est pour que atosisa aglorifier ni kusudi aheshimishe, atukuze bisika Nzambe azotia makolo. pale ambako Mungu anaweka miguu. Tanga parole de Dieu, Soma neno la Mungu, Psaume 114 Zaburi 114 ozobanda premier verset jusqu'à 6 unaanza mstari wa kwanza hadi 6. rapidement. Psaume chapitre 114, du 1er au 6e verset, la Bible dit ceci. Quand Israël sortit d'Égypte, Tozokenda malembe Tunaenda polepole place totangi na Isaïe. kwe tunasoma Muisaya. Nzambe moko ndi azoloba, Mungu ye peke njiko nasema, azoloba gloire ya Liban anasema utukufu wa Lebanon viendra chez toi. itakuya kwako. Naligeni so quelque chose, Hata nikwambie kitu moja, ce n'est pas biloko nyonso okozwa yango na mayele pe na makasi. haiko vitu vyote ndio unaweza pata kwa akili na kwa nguvu yako. Il y a d'autres choses Pana mambo mengine nasena mokili oyo mudunia humu mutu azwaka yango par grâce na par la faveur. mtu anaipataka kwa neema na kibali. Okozwa yango par la grâce de Dieu, Unaweza ipata kwa neema ya Mungu, okozwa yango na faveur ya Nzambe, faveur immérité. unaweza ipata kwa kibali ambacho ukukuwa na stahili, Okozwa yango par la grâce, unaipata kwa mosusu neema. okozwa yango na makanisi na yo, na Inga- makasi na yo, na mayele na yo. Mais eza biloko nyonso tende mutu azwaka na mayele ne pe na makasi na ye. Vingine unaweza vipata kwa akili yako, kwa nguvu zako, lakini haiko vyote kabisa ndio mtu anapata kwa akili na kwa nguvu zake. Eza biloko mosusu okovanda okanisi na yo pete. Kuko vitu vingine vionesa ikala uviwazi hata, Mais la grâce, la faveur de Dieu, lakini neema na kibali cha Mungu, la faveur immérité, kibali ambacho hukustahili, la grâce de Dieu neema ya Mungu ememeli oyo yango sans kosala effort. inakuletea vyo bila kujikaza Eza na kaza. gloire mosusu Pana utukufu ingine Nzambe alongolaka place ezali, Mungu anaitoshaka kwenye hiko, aye abambi oyo yango. anakia na kubandika Mais hayo. pourquoi Lakini kwa nini? yango tokoyeba oyo toke kotanga Bible? Ndio tutajua hapa, tunaenda soma Tanga maandiko. Bible rapidement. Soma maandiko kwa haraka. Psaume chapitre 114, Bible dit ceci. Quand Israël sortit d'Égypte, Israeli alipotoka Misri quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, na Yakobo katika watu wake wa lugha yake ya kigeni, Juda devint son sanctuaire, Yuda akawa patakatifu pake, Israël fit son domaine. Israeli milki yake. La mer le vit et s'enfuit. Bahari iliona ikakimbia, Les Jourdains retourna en arrière. Yordani ilirudishwa nyuma, Les montagnes sautèrent comme des béliers, milima ilirukaruka kama kondoo waume, les collines comme des agneaux. vilima kama wanakondoo. Qu'as-tu, mer, Bahari una nini? pour t'enfuir? Ukimbie Jourdain, Yordani, pour retourner en arrière? urudie nyuma. Qu'avez-vous, montagne,
Enyi milima muna nini? pour sauter comme des béliers, Muruke kama kondoo waume. et vous collines comme des agneaux. Enyi vilima kama wanakondoo. Tremblez devant le Seigneur. Tetemeka nchi mbele ya uso wa Bwana. na parole de Dieu. Bana na premier verset. Anza mstari wa kwanza. Bible solo banini. Biblia inasema nini? Je reprends la lecture. Amen. Quand Israël sortit d'Égypte, Tangu Israel azobima na Egypto. Wakati Israeli alikuwa kitoka Misri. quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Et tangu ndaku ya Jacobo eza komi éloigné na peuple barbare. Na wakati nyumba ya Israeli walikuwa kijitenga na watu ambao ni wageni. Juda devint son sanctuaire, Juda devint son sanctuaire. Yuda ilikuwa patakatifu pake. Na yebiso la christianisme eza histoire eza question ya sanctuaire. Na kwambia Ukristo ni habari ya patakatifu. Bible zoloba tangu Israel Biblia inasema wakati Israeli azobima na Egypte, iko natoka Misri, aza komi éloigné na peuple barbare. anajitenga na taifa ambalo ni washenzi. Bible zoloba Juda, Biblia inasema Yuda, Israël, Israeli, Juda c'est Israël, Yuda ni Israeli, devient son sanctuaire akawa patakatifu pake, et Israël son domaine. na Israeli makao yake. Juda a commis sanctuaire Yuda akawa patakatifu, et Israël son domaine. na Israeli nyumba yake. Elingi koloba ke Israël est commis propriété en Nzambe. Inataka kusema Israeli ikawa mali milki ya Mungu, Et Juda a commis sanctuaire. na Yuda akawa patakatifu. Et comme conséquence, Na kama matokeo mer et moni bango ezokima. bahari ikawaona ikakimbia. Tanga parole de Dieu. Soma neno la Mungu. la mer le vit et s'enfuit. Et bale et moni bango et bandi kokima. Bahari iliwaona ikaanza kimbia. Le Jourdain retourna en arrière. Les Jourdains et moni bango et bandi kozonga sima. Yordani ikawaona ikaanza rudia nyuma. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Et bangomba et bandi kopumbwa lokola babelier. Na milima ikaanza rukaruka kama kondoo dume. Les collines comme des agneaux. Et bangomba et komi lokola banyama ezokima ezopumbwa. Na milima ikawa kama kondoo wanaanza rukaruka na kukimbia. Qu'as-tu mer pour t'enfuir? Psalmiste azoloba. Mtunga Zaburi anasema, Quand tu meurs pour s'enfuir, we bahari una nini ili ukimbie? et parler, Bahari omoni nini pour que okima. umeona nini ili ukimbie? Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana, La vie maisha et ça le mina ba problème. inafanyika na matatizo. Tika nem so place aux zola nanga. Acha nikwambie kwa uko nanifanya. Le problème ne respecte personne. Shida ziheshimiake mtu. Ozala pasteur, Uwe mchungaji, ozala mondimi, uwe Mkristo, ozala patron, uwe bosi, ozala milliardaire. uwe tajiri mkubwa. Problème respecte akamutute. Matatizo yaheshimiake Soki na mtu. lobi problème na zolo ba komba. Kama inasema shida naongea vita. Bitumbe kota kananda kwa mutu nyonso. Vita naingiaka munyumba kila mtu. Problème kota kananda kwa bazui. Shida inaingiaka munyumba batajiri. Problème kota kananda kwa babona. Inaingiaka munyumba za bamaskini. Problème kota kananda kwa ya batumike. Inaingiaka munyumba za watu wadogo. Problème kota kananda kwa ya honorable. Inaingiaka munyumba za waheshimiwa. Problème respecta kamutute. Shida yaheshimiake mtu. Chaque mutu azana problème. Kila mtu iko na yake shida. Chaque mutu azana combat. Kila mtu iko na yake vita. Problème ya oyo eza ya oyo te. Shida ya huyu haiko ya huyu. Soki eza ya musala te. Kama haiko ya kazi, Ekoza la problème ya santé. inaweza kuwa ya afya. Soki ya santé te. Kama haiko ya afya, Ekoza la problème ya libala. inaweza kuwa ya ndoa. Le problème ne respecte personne. Magumu yaheshimiake mtu. Problème ekotaka place nyonso. Magumu inaingiaka fasi yote. Et Bible zoloba. Na Biblia inasema, Psalmiste azotuna. mtunga Zaburi anauliza, Azoloba boye. anasema hivi, Alobi yo mer. asema wewe bahari, La mer. bahari Oza na réputation. unajulikana Ya komelaka batu. ya kumeza watu, Oza na réputation. unajulikana Ya kozindisaka babato. ukuzamisha mameli, Mais ekomi ndenge nini? lakini binakuwa Devant un peuple. mbele ya taifa Oyo aza meme na mboka te. ambaye hana hata yake nchi, Oyo peuple aza meme na place ya kovanda te. taifa yenye haina hata kwa kuikala, Ekomi ndenge nini? binakuwa Devant ce peuple. mbele ya hii taifa, Yo la mer. wewe bahari O
okima peuple uanze kukimbia taifa orke ozana renome ya kokima te japo una jina la kutokimbia mere ozalaka na lofundo bali unakuwa na kiburi. soki otomboki Kama unatomboka omelaka nyonso unamezaka vyote, osindisaka nyonso unasamishaka vyote. me ndenge nini Israeli azoya Lakini imetokea je Israeli anakuja mere omoni Israeli bali umeona Israeli okimi Israeli unakimbia Israeli. salemista akamwi Mtunga Zaburi anashangaa, azotuna ngomba anauliza milima, alobi ngomba ekomi ndenge nini we milima vinakukuia yo oza na renome ya kozala inembralable we una jina kutokuanguka. yo depuis bakela yo ozalaka fixe Watokea bakumbe unasimamaka fasi moja, ngomba obujaka te mulima utingisikake. oza na renome ya kozala place ozalaka Una jina kukua kwenye unakuwaka, bato balekaka batikaka yo watu wanapitaka me wanakuachaka. ekomaki ndenge nini Lakini bilitokea devant un peuple mbele ya taifa oyo azalaki koya mwenye alikuwa nakuya, yo ngomba obandi kosote lokola we belier mulima unaanza rukaruka sa kondoo dume. salemiste azopose question Mtunga Zaburi anauliza, azotuna Jourdain anauliza Yordani, alobi Jourdain we Yordani oza na renome una jina ya komela ya kumeza ya kosindisa ya kusamisha. ekomaki ndenge nini Jourdain Bilikuwa ya Yordani devant ce peuple mbele ya hii taifa, okima ukimbie yo Jourdain we Yordani, depo okelama tokea uumbwe nano kima baatu te au yakimbiaka mais watu. devant ce peuple Lakini mbele ya hii taifa ekomaki ndenge nini bilitokea la mer orekile bahari urudie nyuma, Jourdain okima Yordani ukimbie. bible elobi bangomba Biblia yasema milima ebandi kosote lokola babelie inaanza rukaruka sa kondoo dume. la mer Bahari eza image ya baproblème ni picha ya matatizo, komba milima eza image ya ni badifficulté picha ya magumu. bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana, badifficulté na baproblème matatizo na shida erespectaka mutu te haziheshimiake mtu, erespectaka eloko te haziheshimiake kitu, ezindisaka bato nyonso zinazamishaka watu yote. lelo Leo na bazwi na batajiri malade ezopoma bango magonjwa kwa na baua na babola na bamaskini epangaka bango te haibaogopake. eza na peuple moko Lakini kuko taifa moja oyo ebale mona ye ama bahari limwonaka ekima ye ikamkimbia, Jourdain mona ye Yordani limwona erekila nsima ikarudia nyuma. priere na nga lelo Maombi yangu leo, ozala parmi peuple oyo we miongoni mwa hii oyo taifa soko opimeli ambayo kitokea la mer ezokima bahari inakimbia, soko opimeli ukitokea Jourdain ezorekile Yordani inarudia. bien-aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana, Jourdain apangaka mutu nyonso te Yordani haogopake mtu yote, la mer bahari ekimaka liboso ya mutu nyonso te haikimbiake mbele ya kila mtu. pour que mer ekima Kusudi bahari ikimbie, pour que pour que Jourdain erekile kusudi Yordani irudie nyuma, il faut inabidi mutu mtu ozala lisusu mutu te usikuwe tena mtu, mais okoma sanctuaire lakini uwe patakatifu soki Juda kama Yuda. tangu Juda Wakati Yuda akomaki sanctuaire aligeuka kwa madhabahu, Israel akomi son domaine Israeli ikawa milki et yake. comme conséquence Kama matokeo epala ekimaki bahari ikakimbia, Juda erekilaki nsima Yordani ikarudia nyuma, bangomba esotaki milima ikarukaruka. bien-aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana, problème ekimaka mutu te shida ikimbiake mais mtu, ekokima mutu lakini itakimbia mtu soki mutu wana akomi sanctuaire kama ule mtu anakuwa patakatifu. et soki okomi sanctuaire Ukigeuka patakatifu okomi domaine ya nzambe unakuwa milki ya Mungu. problème oyo esindisaka bamosusu Shida yenye nazamishaka wengine yo ekokima yo wewe itakukimbia, problème oyo ebomaka bamosusu matatizo na uwa wengine soki emoni yo kama inakuona ekokima yo itakukimbia. yango nazosambela mpo na yo Ndio maana ninakuombea ebale nyonso bahari yote, komba nyonso milima oyo yote etelemi liboso na yo amenasimama mbele yako, ezokenda kokima yo na kombo na inaenda yesu kukukimbia kwa jina la me Yesu. ekokima yo Ile itakukimbia, il faut yo opaluka sanctuaire inabidi wewe ugeuke madhabahu, opaluka sanctuaire uwe madhabahu. la christianisme Ukristo eza histoire ya ni sanctuaire habari ya madhabahu. soko opaluki sanctuaire Ukigeuka madhabahu, ebale ekokima yo bahari itakukimbia, Jourdain ekokima yo Yordani itakukimbia, bangombe ekokima yo milima itakukimbia. eza image ya baproblème Ni picha ya matatizo. bien-aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana, tu dois être un sanctuaire inabidi uwe madhabahu, etango okokoma na sanctuaire utakapokuwa madhabahu eloko esindisaka bamosusu kekinazamishaka wengine ekokima liboso na yo itakimbia mbele yako. ntango yo ozokoma Wakati wanafika baproblème so ekobanda korekile shida zingine zitazarudia nyuma, ezofongolela yo nzela inakuachia njia,
ebale bahari yango moko fongolaki Israel nzela yenyewe iliachia Israeli oke njia. na natire ya mai Kumbe kwa tabia ya bahari etikala jamais kofongolela mutu nzela haijawahi fungulia mtu njia. enazo deklare na tongo lelo Na mimi natangaza asubuhi ya leo, bisika nyonso zola ngai hali kote unanifuata, probleme nyonso shida yote oyo ekangelaki yo nzela angali kufungia à kanji ton arrivée mukufika yako ekolibere nzela na kombo na Yesu itaachilia njia kwa jina la mais à Yesu, condition lakini kwa shurti que tu sois ozala un sanctuaire uwe madhabahu. et pour kozala Na sanctuaire kusudi uwe madhabahu eza na condition mibale ana shurti mbili. ya liboso Ya kwanza, Bible zoloba Biblia inasema quand Israël sortit de l'Égypte Israeli alipotoka Misri, pour que comme sanctuaire kusudi uwe madhabahu, ba problème bana kokima yo shida zianze kukukimbia, bangombe kima yo milima tu ikukimbia, dois sortir de l'Égypte inabidi utoke Misri, tu dois sortir de l'Égypte inafaa utoke Misri. bien aimé Pendo, Nzambe agaspiaka lipamboli na yete Mungu apotezake bure baraka yake, pour que Nzambe kusudi Mungu asala na yo atembee na wewe, apesa yo victoire akupe ushindi. eloko ya liboso Kitu cha il kwanza faut quitter Égypte inabidi utoke tu Misri. ne peux pas manifester Hawezi onyesha la gloire de Dieu utukufu wa Mungu soko oza toujours na Égypte kama bado ungali Misri, et pour manifester la gloire de Dieu na ili uonyeshe utukufu wa Mungu, condition ya liboso shurti ya tu kwanza dois quitter l'Égypte inabidi utoke Misri. et Bible zoloba Na Biblia inasema quand Israël sortit de l'Égypte Israeli alipotoka Misri et la maison de Jacob na nyumba ya Yakobo s'éloignait d'un peuple barbare. ikajitenga na taifa ambalo ni Washemi. Deuxième condition, Shurti ya pili, pour que mer ekimayo kusudi bahari kukimbia, Jourdain ezonga sima Yordani irudie nyuma, bangombe banda kosote à ton arrivée. milima yaanze rukaruka Il unapofika. faut s'éloigner d'un peuple barbare. Inabidi ujitenge na taifa Bien isiyoamini. aimé dans le Seigneur, Pendo katika na Bwana, yebisio christianisme nakwambia Ukristo eza problème ya ni sanctuaire. habari ya madhabahu. Soko za sanctuaire ya Nzambe Kama uko madhabahu ya Mungu, eliko bokomi domaine ya Nzambe inataka kusema unakuwa milki ya bokomi Mungu, propriété ya Nzambe unakuwa mali ya Mungu, et pour que la gloire de Dieu na kusudi utukufu wa Mungu emona na likolo na yo ionekane juu yako, tu dois quitter de l'Égypte. inabidi utoke Il Misri, faut m'éloigner na peuple barbare. inabidi ujitenge na wasioamini. Yaya na batu mususu. Pendo, kuko watu wengine Présence na bango na vie na yo. uwepo wao kwa maisha Bazo yao ya koverue ta gloire. wanakia kufunga utukufu Dieu ne wako. peut pas se manifester. Mungu hawezi kujionyesha Soko ozali na kati ya un peuple kama barbare. uko miongoni mwa watu wasioamini, Na kati ya bempidike. miongoni mwa wasinifu, Na kati ya balangwa. miongoni mwa walevi, Na kati ya basorcier. miongoni mwa wachawi. Bible lobi quand Israël Biblia inasema wakati Israeli s'éloigna d'un peuple barbare. alipojitenga na taifa lisiloamini, Quand Juda wakati Yuda a quitté Égypte. alipotoka Misri, Comme conséquence. kama matokeo Maye bandi okima. bahari kaza La mkimbia, mer est kimi. bahari kakimbia, Jourdain est reculé. Yordani karudia nyuma, Bangombe bandi kosote. milima kaza C'est rukaruka. possible avec les dieux de la Bible. Inawezekana pamoja na Mungu Que wa à Biblia ton arrivée, kwamba unapofika makambo ezalaki compliqué. mambo yalikuwa mbaya, Et haiwezekani bandi yango moko komi normalisé. yenyewe inaanza kujipanga Les sawa sawa, esprits babandi kokima. na pepo zinaanza kimbia, Baproblème bandi kotikela yo shida nzela. zinaanza kuachia njia. Condition eza moko. Shuti ni moja, Pour que Nzambe na lolo. kusudi Mungu wa mbinguni, Pour que la gloire de Dieu kusudi utukufu wa emi Mungu manifeste likolo na yo. ijidhihirishe juu Il yako, faut la sanctuaire ya Nzambe. inabidi uwe madhabahu ya Mungu, Okoma propriété ya Nzambe. uwe mali ya Mungu. Nzambe atia makolo na ye. Mungu aweke miguu yake, Afanda na kati na ye. akae ndani yako. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana, Yango soko tangi évangile. ndio maana ukisoma Injili Okokuta na kati évangile. utakutana katika Injili Pierre a péché butu mobibi. Petro anavua samaki busiku mzima, Azwaki eloko te. hakupata chochote, Mena tongo. lakini asubuhi Jésus-Christ abimeli. Yesu Kristo anatokea, Asengi Pierre bwatu na ye. analomba Petro mtumbu yake. Pierre aboyaki te. Petro hakukatala, Apesi ye bwatu. akampa mtumbu. Etango apesi ye bwatu. Alipompa mtumbu, Bible lobi Yesu akoti na kati. Yes, Biblia nasema Yesu akaingia ndani, Etango Yesu akoti. na Yesu alipoingia, Yesu abadi koisa Pierre. Yesu anaanza mwambia Petro, Bouge un peu bwatu na yo. tikisa kidogo, sukuma Éloigné yango na kidogo, mabele. itenge na udongo. Etango au pays. Na wakati alitii, Jésus akomi na kati ya bwato ya Pierre. Yesu akaingia ndani ya mtumbu ya C'est Petro. alors que Ni hapo sasa, tango aordonaki Pierre. wakati aliamuru Petro, Biso ekimaki na butu. samaki sasa zilimkimbia usiku, Eyaki etondi na file na moi. zikaokia zikajaa ndani ya wavu C'est mchana. possible. Inawezekana. Ba problème oza nango lelo. Shida zeuko nazo leo, Yango moko ebanda kokima. azo zenyewe zianze Ba kimbia, obstacle eza liboso na
vizuizo vilivyo mbele yango yako mokeke kofongola yo nzela vyenye vyanze kuachia njia. kopanga te Usiogope, condition eza mibale shuti ni mbili. kite na Egypte Toka Misri, bima Egypte toka Misri, éloigne toi na peuple barbare jitenge na watu wasioamini. eza na bato mosusu yaya Pana watu wengine baza na misala mabe bako na kazi ils zibaya, peuvent verrouiller ta gloire wanaweza funga mwelekeo wako, ils peuvent verrouiller ta gloire wanaweza funga utukufu eza wako. makasi splendide Ni vikuu ongala uendelee uangalie soko oza na kati ya peuple wana kama uko mahali et taifa pour kokenda musika na na nzambe kusudi uende mbali na Mungu, tu dois quitter inabidi utoke, etango okite na unapotoka oza komi éloigné na peuple barbaro unajitenga na hao watu wasioamini, etango mi ozomi éloigné na na bango wakati unajitenga nao montagne mwilima ekomona yo ekimi itakuwa na kimbia, mai bahari ekomona yo ebandi kozonga itakuwa nsima inaanza rudia nyuma. nake kosambela yo place Nenda ozali kukuombea kwenye huko dimanche lelo nazosambela yo Jumapili leo na kuombea nyonso eza liboso na yo yote nyeko mbele yako, lokola problème kama shida, lokola bakomba kama vita, tika ete nzambe na lola achilia Mungu wa mbinguni alatisa yo nkembo na ye akufika utukufu wake, kokoma na yo kufika yako, problème ebanda kofongola yo shida nzela zianze kuachia njia, ebanda korekile zianze rudia mpe nyuma kokima liboso na na yo kukimbia mbele na yako kombo na yesu kwa kristo jina bokolo la Yesu Kristo mfalme. amen Amen. nzambe apambola yo Mungu akubariki. nalingi nasambela lelo place Nataka ozolanda nikuombee kwa uko unanifuata. place nyonso ozolandanga ndenge Mahali kote kwenye huko nataka nikuombee. bien aimé dans le Seigneur Pendo katika Bwana. nzambe ake koplatisa yo nkembo na ye Mungu anaenda kukuvika utukufu wake. oke kosouleve gloire Unaenda kuinua utukufu. oke kongala lisusu Unaenda kuangaa tena. me na pokwa lelo Lakini na mchana wa mole ya leo, lelo mchana wa na leo, dimanche ya lelo Jumapili ya leo, eloko moko nzambe asengi na yo kimoke Mungu anakulomba, ozokite unatoka, ozokite utatoka na Egypte Misri. oza komiéloigné na peuple barbare Unajitenga na watu wasioamini. eloko ekangela bato mosusu nzela Kilichofungia wengine njia soki emoni yo ekokima yo kikukuona kitakukimbia. eloko oyo ebloka bamosusu Kilichofunga wengine ekobanda kosote a ton arrivé kitaanza rukaruka tika mkuka. semane oyo tozobanda Achilia chuma yenye tunaenda ezala anza, semaine na yo ya victoire iwe chuma kwa ushindi. la mer ntango ekomona yo ekima Bahari itakapokuona ikimbie, jourdain ntango ekomona yo ezonga sima Yordani inapokuona irudie nyuma, bangomba esote etikela yo nzela milima irukeruke kuachia njia. c'est vrai eza na baproblème ezindisa bamosusu Ni kweli kuna shida zilizozamisha wengine, me yo ekosindisa yo te ila wewe haikuzamishi kama, parce que yo oza domaine ya nzambe maana wewe uko miliki ya Mungu, oza propriété ya nzambe uko mali ya Mungu, oza sanctuaire ya nzambe uko madhabahu ya Mungu. gloire nyonso Utukufu yote oyo ekenda liba iliyoenda oyo Lebanoni, ekenda na bandoki iliyoenda kwa wachawi, nzambe ake koarrache yango Mungu anaenda mpe kuinyang'anya kozongisela na yo kukurudishia na kombo na yesu kwa kristo jina la bokolo. Yesu Kristo mfalme. amen Amen. nzambe apambola yo Mungu akubariki. peselanga mbote na nzambe Nisalimilia watu wa nyumbani. tokomonana Tutaonana lundi na pokwa siku ya kwanza jioni. que le seigneur vous bénisse Mungu akubariki.